Kom. Manaligo kom, oh. Alright. Kom. Anak ko din siya. Oh, manaligo. Lamit ligo kom. Tugnaw kom, tugnaw. Tugnaw. Kom, tugnaw kom. Komsag, tugnaw. Tugnaw, tugnaw giday. Komsag, tugnaw. Tugnaw kayo, kurok-kurok. Tugnaw mo lang. Tugnaw mo lang. Suba, oh. Muna ang suba sa Cabolig River sa Lower Asal, Misamis Oriental, no? Dako ni nga tubig, no? Kay kung muba diri muna nga damage ang mga dike o balay, no? Naka-damage sab. Pero diri lang gihimo ang pag ligo sa warrior, no? Sa gawas kay naman sa balaod nga ligo pud warrior ang makabot sa gawom palumpay Armageddon. So muna nga manligo katong man membro nga wala masayod una ni hinulsol, no? Load ka o sa kandila man mo load sa kandila maligo rin ka, no? Maligo rin after mo ligo magsuot kag puti nga biste sa nina, no? Puti biste sa nina dahil man ani ay rin tong konsagrasyon sa tuig ninyo tadtad dili tadtad na konsagrasyon unang hugas sa sala o pagkupot sa gawom. Kaya ilang gibot ani gyapon pagligo nila naginulsol gyapon sila sa ilang mga sala. Anod man, no? Naanod ang ilang sala gyapon. No, anod gyapon ilang sala espiritual. So katulong ta nga wala tuloy tubig. Ang ato kuno konsagrasyon lang way tubig. Nay tubig mo ni siya bunyag tawagan ni bunyag, no? Bunyag. Ligo gyapon minagi sa pagligo, espada. Ligo, no, inulsol, ligo mo lang bunyag. Nga indon yung mga tubig, nay tubig ko. Klaro dako pa tubig ni, no? Suba ko niyo. Dayon naman ni dayon konsagrasyon na dayon. Dalitad na konsagrasyon. Unang hugas sa sala o pagkupot sa gawom sa Dios. Salamat mga igsoon.